হ্যালো টু এভরিওয়ান। তো আজ আমরা এসেছি লালকা ঘুরতে, কিন্তু এসে দেখি খুব ফাঁকা। আজকে সকলকে হ্যাপি হোলি। সবাইকে হ্যাপি হোলি। লালকা এসেছি, লালকা পুরো ফাঁকা, তার কারণ হচ্ছে সবাই মদ। भैया सब लोगों को हैप्पी होली है। अब हम लोग खा लिया, खा के अभी घर जाएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग को बताना। और हम लोगों के साथ आज नहीं सॉरी इस होली में है कौन है, हटो आ जाए। होली मनाने आया माना। देखो क्या दिख रहा है, और उधर लंबू। इसको तो जानते ही हो, काला। ऐसा मुझे तुम हर जगह पे इंसल्ट नहीं कर सकती हो। और इधर इधर है संजीव दा। হাই বলো। হ্যাঁ, কি করতে এসছি আমরা? রং মাখতে এসছি আর রং মাখাতে এসছি, কিন্তু রং মাখানোর কেউ নেই, ফাঁকা, সব ফাঁকা, সব মদ খেয়ে বাড়িতে ঘুমাচ্ছে। ঠিক আছে গাইস, চলো আমরা এখন বাড়ি গিয়ে রিলস বানাবো, অনেক রিলস বানাবো, সেট আপ করতে হবে অনেক কিছু। চলো, বাই বাই।